देखा तुम बेस लेट करनी तुम जिते शीघ्र पार्च मो पु को धरी मो पाकर पहुंचा मो पु झी को देख सारा मुझे सहर छाड़ी चली से ठिकना जानवे मत बचा देवे मारिदेवे से मत नहीं कई आसना मुझे रखुची देख तुम बेस लेट करनी है तमे किए तमे को कौन तमर परिचय आगे तमे किए तमरो परिचय को मु रघुदास मते भूल ठिकाना रे पहुंच बोली किंतु मां तो मते ये एड्रेस देथिला मां के तम मां शांति दास मते कहिथिला मो बापा एठी अछन तम बापा हां बाबू अल्प दिन तले जेल रे फेरछंदी ताका जीवन प्रति विपद अछि 20 वर्ष पर मो बापा सहित मोर देखा हबो तमे कोन तो बापा को देख नहीं बाबू बाबा जेल गला पर मोर जन्म खाली जा फोटो रे देखिछि आशीष बाबू आपन को हैरान करथिबारु आपन मते क्षमा कर देबे ए झियो अरे मु तोर सेई बापा लो झियो मु तोर सेई बापा मो गोटे अभिशप्त मुहूर्त सृष्टिकर्ता अनिच्छा सत्वे सृष्टि मनीष मु अन्य रक्त तृषा मेटेवा नरहंतार परिचय पाई गणनायक मु ए दुनिया कौच मो पापी मेरे तू विश्वास कर तो बापा के खराब मनुष्य नुह सब जानी माँ मत सब कथा कही मो बापा निर्दोष से नवमिश्र को हत्या करना मो बापा खाली बापा नुह मो बापा सुंदर बापा घृणा कर तो नहीं बाबा मु घृणा करी नहीं तमे करा मो बापा मो ठाकुर अरे मां को कोन दिखा ये बंधन रे ये बंधन को चलो बापा आम एठू पळी चलो आसो चित्रगुप्त गणना कर पूरा फाइल क्लोज कर सारी स्वयं जमराजा परमिशन नहीं आसु जत बळे माल डिलीवरी न कले हमर रेटिंग कमी छिबो हमर 5 स्टार रेटिंग दरकार माने तो देह तो फैमिली जीवन जमराजा को और कहला चाहते आपण 10 लाख टका एडवांस ले गोपाल दास को मर्डर करिबु तापर 5 लाख दबु बास नहीं बाबू मु तुम नेउ राउची मत तुम छाड़ी दियो मु तुम गोरतल पड़ची छाड़ी दियो बापा गोरतल काई मरछ मरण काले निद्रा गले चंतुराण की छाड़े भले एक नहीं दास कमिटमेंट पूरा पक्का तो स्क्रीन पक्का कि बाउंसर पक्का छक्का मारिबा पक्का डायरिंग स्टार
को मारी ता परिवार को बर्बाद करके सो मरिबो मिछ एसो मिछ बाबू अपना पत्र पछ बाबू छाड़ दे बाबू ରେଳ ପାଖି ପଡ଼ିଆ କୁରୁକୁଳ ହଉଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବାଜିବ ମରିବ ଏ ବୁଢା ତ ମରିବ ତା ସାଥ ତୁ ମରିବୁ ନା କଣ ଠିକ କଥା କହିଛ ଭାଇ ଏ ଶାଳି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ମାର ଭାଇ ସେ ବୁଢାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଠ ପଢି ଯା ତାହେଲେ ଲେବେ ତତେ ମାରିଦେବେ ରେ ମା ଆରେ ଆରେ ଯେତେ ତ ବାପା କହୁଛି ତତେ ତ ବାପାର ନିୟମ ପଡେଇ ଯା अरे तू पूरी काय किए ठीक है असल नाही बाबा मोठा मुखाई दवानी बिन बाबा मुकण तम रक्तरू जन्मरू मुकण मो बाटरू किला पीते अबे छाड़ा बा अबे मो बापा के राव करे हाथ देई देखो सैतान मु जानि भी तमे तम माठरू केते खीर पीछ ए टोकी चला तो मोर पर बैठ तू कड़ा उतरू के बाबू बातें आपने तो भल लगे गांडू गांडू भाई तुझे पूरा मरलेनी ना कौन हां भाई हां ये कौन ना माउसी दे ना ठीक ठीक ए जानी भाई पूरा बॉलीवुड उठाइले माइला तो आउ तरे मो बापा को धरे हाथ देई देखो सैतान आउरी डायलॉग सुन तू ठेलेगी हम सारे जिला जल्दी ସବୁବେଳେ ଫୋନ ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ହଁ ଭାଇ କାମ ସରିଗଲାଣି ଗୋପାଳ ଦାସ ନା ମରିନି ମରିବ ନା ଭାଇ ଘୁଷିବ କଣ ହେଲା ଚିରି ପକେଇଲା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କଟିଯିବ ସେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ତା ଝିଅ ଥିଲା ସିଏ ବାଟି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ନବୁ ଭାଇ ଝିଅ ଛୋଟା ସେ ତାକୁ କାଇଁ ଆଜ୍ଞା 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 ଏ ବିକାନ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚିରାଚିରି କରନା ସେ ସେମିତି କଟିଯିବ ସେ ଝିଅକୁ ଉଠା ଚାଲ ज्योति तो नहीं ठिकाना देते एटा तो केही जाती ए टिके पर फोन कर कहले मो पर्स नहीं बोली लेबे फोन लगला सुइच ज्योति ज्योति आ अबे तमके तमरे ए अवस्था की तमे मो गोपाल दास ओ माय गॉड ଲୋକଟା କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ମୋର କେସ୍ ଚାଲିବ ମୋର କଲ୍ ହେଇଯିବ ନା ନା ସେ ପଛରେ ସେ ଦେଖିଯିବ ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ବଚିବା ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବସିଲେ ଆରେ ତମେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା ଏଇ ପୁଲିସ ଆସିଲାଣି ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଚାରିକି ପଳେଇ ଯାଅ ପୋଲିସ ତମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର ଯାଅ କହୁଥିଲେ ବିଡି ହେଉଛି ଆରେ ତା ନହେଲେ ତମେ ମୋରି ଭଳିଆ ପଶିଯିବ ଆରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାଅ ତମେ Police are going to run
ଶାନ୍ତି ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତମରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ମୁହଁକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିଲି ଶାନ୍ତି हे भगवान की वर्षा घड़घड़ी 25 वर्ष परे मु पुणी थरे आश्रम को आसी इथे वर्ष परे मु मो पुओ को देखिबी ताको संगे नहीं ता बापा का पाख को जीबी बापू बापू ये सेठी बापू किए बापू मु शांति ହେଲା ଶାନ୍ତି ହେଲେ କୋଉ ଶାନ୍ତି चिन्ह पारु नाथी हाँ केमिति बा चिन्हबे दिने नुहे मासे नुहे कि वर्षे नुहे 25 वर्ष तले देखा हेइथिला 25 वर्ष तले हाँ ठीक यही दिन अगस्त 15 तारीख एमती गोटे झड़ वर्षा राति मु आसीथिली सांगरे 2 वर्षर पुनी पुओ को धरी ମାନେ ତୁ शांति दास गोपाल दास रा स्त्री ए बापू मो पुओ केमिति अछि बापू मो पुओ बड़ हे गलान ना मो ठीक जानिछि बापू आपण आश्रम रे जते पिला अछंती समस्ते दुनिया रा जणे हे छिरा हेचंती मो पुओटा बे भलो मनुष्य हे जाइथिबो ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ଭଉଣୀ ତୋ ପୁଅ हाँ मो पुओ 2 वर्षर पिलाटा काले सेमाने ताको मारी देबे सेई भयरे मु आनी आपण को पकरे छाड़ी देई गला बेले मो कोण छुआटा जोरे रे कंपुथिला आपण को हाथ को टेकी देला बेले से मो गादी की भीड़ी धरी थिला लागुथिला से जेंती मते कहूची ए मां मते छाड़ी तू कुआरे जाउछु ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରିବିନି ତୋ ପୁଅକୁ ରଖି ପାରିଲିନି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି हेले ए कोण है से बाबू ए कोण है जी ए बाबू मो पुओ रो कोण है जी कोठे अछि मो पुओ जानि छथि बाबू 25 वर्ष परे मो स्वामी आज मते फोन करे कहले बंचिबा को हेले से सर छाड़ी बहुत दूर को चली जिबे जिबा पूर्वरु सेठी के ताको पुओ को देखिबा को चाहती मु ताको कहछि हम पुओ बापू को आश्रम रे अछि भलो मनुष्य हेछि ए बापू ओ पुओ को टिके डाकी दियो तो बापू से ता बापा को देखिबा को जीव କାହାକୁ ଡାକିବି ସେ ଥିଲେ ତ माने ତୋ ପୁଅ ଏବେ ଏ ଦୁନିଆର ନାହିଁ ଲୋ ଭଉଣୀ आपण एमिति सब कोन कहि जाउछथि ए नाइ बापू आपण एमिति कोहतु नै बापू आपण एमिति कोहतु जानि छथि बापू बाघर केइटा वर्ष परे मो स्वामी मोठू अलगा हे गले 25 वर्ष परे कथा हेले जे प्रथम पदटा थिला शांति मु तम मान छाड़ी बहुत दूर को चली जाउछि पढ़िला झिया को नहीं तमे बस्ती रे रहउछ एही साहस रे जे मोर गोटे पुओ अछि हेले आपण कहउछंती ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତୋ ପୁଅ ଏବେ ଅଲଗା ଦୁନିଆର ମଣିଷ ବାବେ ଏଠି ସକାଳ ହେଲେ ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ହେଲେ ସେ ମଦରେ ମୁହଁ ଧୁଏ ଏଠି ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଅରଟରେ ସୂତା କାଟନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟର ପକେଟ କାଟେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସେ ଅଧର୍ମର ବାଦଶାହ ଚୋରି କରେ ଡକାୟତି କରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବଟି ଆଦାୟ କରେ ବଟି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବୁ ସେ ପକେଟ କାଟିବା ହଉ କି ବେକ କାଟିବା ହଉ କୋଉ କାମ ସହଜ ନୁହଁ ସବୁ କାମରେ ଟେନସନ ବାବୁ ବାବୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରାତିରେ ଭଦ୍ର ମହିଳା କିଏ ଓ କଣ କାଲି ସକାଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି ସମାଜସେବୀ ରାତି ଅଧରୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି ନୁହଁ ଆଗ ସେବା କରିଦବ ଆଉ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ ସମାଜସେବୀ ବୁଲେଇବ କଣ ସବୁ ଦାନ କରିବ 2-4 କିଲୋ ଅଟା 5-7 ଟଙ୍କା କଦଳୀ 10-12ଟା ଖଣ୍ଡ କାଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଏତିକି ଦବ 17 ଜଣ ମିଶିକି ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବ ନୁହଁ ପଳେଇଟା ଜମା ସେମିତି ହନା ବୁଢୀ ଅନେଇଲୁ ଯୋଉ ହାତରେ ଦାନ ଦବୁ ତୋ ହାତକୁ କଣ୍ଢେଇ ଦାସ କାଟି ଦବ ଜାଣିଛୁ ନା ବାବୁ
ବାବୁ ଭାରି ଦୟା ତମର ସବୁ କେବଳ ତମରି ମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ କହ୍ନେଇ ଦାସ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା କାହା ତ ଦାନ କରିବ ସେଥିରେ ପୁଣି ସମାଜସେବୀ ବୋଲେଇବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବ ତମମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଅ କିନ୍ତୁ ଦାନ ନଉଥିବା ଅନାଥ ଛୁଆର ଛାତି ଭିତରଟା କଣ ହଉଥାଏ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥାଏ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ନୁହଁ କୁକୁର ଛୁଆ କାହାକୁ ତୁ କଣ କହିଦେଇ ଯାଉଛୁ ଏଇ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଦଉଥିବା ସମାଜସେବୀ ଭଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ତ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ସିଏ ମୋର ଏ ବାପୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ତୋ ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଢେଇ ଦାସ ନୁହଁ କାହାଠୁ ମାଗିକି ଖାଉନି କି କାହାକୁ ସଲାମି କରୁନି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛି ଲୁଟତରାଜ କରୁଛି ସଲାମି ପାଉଛି ବାସ୍ ଏମାନେ ତୋ ପାଇଁ ମଦର ଟେରେସା ହେଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀ ମୁଣ୍ଡଟି ନ ଠାକୁରାଣୀ ଏ କହ୍ନେଇ ଦାସ ସହର ଅନେକ ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରି ସେଇ ପଇସାରେ ମାଲ ପିଇ ଦେଇଛି ଆରେ ସିଏ ତ ମା ମିଛ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଭଲ ହଉଛୁ ମତେ ମା ଏ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମୋ ମା ନୁହନ୍ତି ଏକ ମଥରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ମୋ ମା ମଥରେ ସିନ୍ଦୁର ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲାୱାରିସ ମୋ ମା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆୱାରା ମୋ ମା ମତେ କୁଆରୀ ବେଳେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ସନ୍ତାନର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦିଆଚାରଜ ଏ କଣ୍ଢେଇ ଦାସ ତୁ ମୋ ପୁଅରେ କାହ୍ନା ତୁ ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ଶୁଣିବୁ ତା ଜୀବନ କାହାଣୀ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ନୁହେଁ କି ଅଣଗପ ବି ନୁହେଁ ମୋର ବାପା ଅଛନ୍ତି ମୋର ବାପା ଅଛନ୍ତି ବାପା ଅଛନ୍ତି ମୋର ଦେଖିବାକୁ ସେ ପାଗଳ ପରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେହି ପଦ କଥା ଭିତରେ ତୋ ନାଁକୁ ସେ 100 ଥର କହିଛନ୍ତି ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ସେ ବି ତୋତେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ନା ତୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନା ସେ ତତେ ଦେଖିପାରିବୁ ଶିକ୍ଷା ତ ବାପା ପାଖକୁ ଯା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଶୈତାନ ଗୁଡାକ ତ ବାପାଙ୍କ ଠିକଣା ଯେମିତି ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ଏ ବାପୁ
आउ कहा बापा नुह सी कन्हई दासर बापा महाराण मो बापा को मारिबा तो दूरर कथा खाली जे आखि उठे चाहिब ता आखि ताड़ी आनिब ए कन्हई दास मो बापा को देहरे जे खाली टिप दब ता हाथ को हाणी 70 खंड कर दब ए कन्हई दास ए बापू मो बापा आउ एका मो ता पुओ अछि ता पाटे मो बाबा के किछ करछि मो बाबा की ए बा मो बाबा को ना कोन मते को तो बाबा का नाम होची गोपाल दास ओ बाबा से देखिबो के एम गोले तो कोन देखि मुंजे एम के व्यस्त ही पड़छु रक्त संपर्क रक्त को रक्ति बेस्ता माने केमिति हम बता तुझे देखिबा को केमिति कहो देखा ना के गोरा ना कोला मोटा ना पतला शांति अरे ओ चल चुका तो कम से कम मेडिकल नहीं चल शीघ्र चल पिछला भवनी मु आउ बंचुनी से शैतान गुड़ा पड़ा मते हाड़ी किए से माने कि आउ से दुर्योधन रो पोषा मु तो मो पाखु फोन करथिली संगे के जणे मते कहले तमे ए आश्रम को आसीच बोली तेणु ये अवस्था रे मु एठिके चली आसीची तम कथा माने वो सेना हम पुओ कोने ए आश्रम रे छाड़ी दे जाइथिले अब हम पुओ पाखकु हसे देले ए संती कहीं वो उठी के तो देखे भी संती ए तमा ए अरे सेपट को मुंह बोले बस छ कोन तू पूरा तो बापा को देखिया पाई पागल को पर हे जाउथलो अरे देख धनो देख यही हो चलते तो बापा ए बाबा अरे तू मत घृणा करछु अरे नहीं वो केवे मनीषो मारिनी कि मो खुनी हसनी नो मोरी सामने से मानी मो मालिक नव मिश्र को मारी देले मते भी केलिबा को चेष्टा करथिले अरे मो सेमानो कतर राजी नवारे मते एमती पसई देई चती रे तू विश्वास कर रे बाबा मो गरीब ड्राइवर ही पारे मेरे खुली हसनी नो ए बाबा से शैतान गुड़ा मते हाड़ी पकड़ी चती रे वो बेसे समय होची हेले मरिबा पूर्वरु थरुटी मते बापा बोली डाकिले मो बापा बढिया धन्य हैके मरे पति बापा बोली डा अरे तोते कोन किछि सोबनी से आलु चाहि बसि छु कोन तू कोन पत्थर है गणी एका ना उठ उठ उठी ए उठ कौन है तो अरे अरे उठ ए कौन है तो तुमने काटू काय की ए बापा तो ते डाकू छकी अरे जाओ नो
ତମେ ମୋତେ ଜାଣି ଜାଣିପାରିବନି। ଏ ଦେଖ ଆମ ପୁଅ ତମରି ପାଖରେ କରୁଛି। ଆମ ବାପୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କି ଆଉ ସାହା ଭରସା ଅଛି କହିଲ? ତମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି। ତମେ କହିଲା ତମେ ଚାଲିଗଲେ କି ଆଉ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଡାକିବ? ଆରେ କୁହ କଣ କରିବେ? କଣ କରିବି ମୁଁ? କଣ କରିବି? କଣ ଯିବି ମୁଁ? ତ ଭଉଣୀକି ପଚାର। ଭଉଣୀ ତୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଝିଅ ଯଦି ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ସୈତାନ ଗୁଡ଼ାକ ତୋ ବାପା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ବି ମାରିଦେବେ। କିଛି ହବନି। ତୋ ପୁଅ ତୋତେ କଥା ଦଉଛି, ତୋ ଝିଅର ସେ କିଛି କରେଇ ଦେବନି। କିଛି ହବନି ମୋ ଭଉଣୀର। ମୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବି, ବଞ୍ଚାଇବି ମୋ ଭଉଣୀକି। କଣ ତୁମକୁ ଫେରି ଆସୁଛେ? ଭାଇ ହଉଛ? କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ନିଜକୁ ପୁରା ମହାବଳ ବାଘ ବୋଲି କହୁ। ତୋ ଦେହରେ ପୁରା ଶତ ସିଂହର ବଳ ଅଛି। ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁ, ଦାଦାଗିରି କରୁ। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ। ତୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡିଛି। କଣ ଏମିତି ସୁଗାଙ୍ଗ ଭଳି ହଉଛୁ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ମଣିଷ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢେଇ କଲାବେଳେ ହିଂସା ଓ ଆତ୍ମଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ କାମ ନ କଲେ ତାକୁ ପଳାତକ କହନ୍ତି। ଆଉ ପଳାତକ ପଣିଆ ସବୁଠାରୁ ବଡ ହିଂସା। ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରାଥୁରାମ ଥିଲୁ, ଏବେ ଗାନ୍ଧୀଗିରି ଦେଖ। ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଗାନ୍ଧୀଗିରି ଦେଖେଇଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବାପୁ। ତୁ କହୁଛୁ ଗାନ୍ଧୀଗିରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁନିଆ କହୁଛି ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ହବ ସିଏ ଗୁଳି ଖାଇବ। ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। ତୁ ଡରୁଛୁ? ଆରେ ତୋତେ ପରା ଦୁନିଆ ଡରୁଛି। ତୁ ପୁଣି କାହାକୁ ଡରୁଛୁ? ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଡରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସେମାନେ ଯଦି ମତେ ମାରିଦେବେ, ନାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ସେମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ମୋ ମା ଏକା ହେଇଯିବ। କାହା ମୁହଁକୁ ଯାଇ ବସି ବସିଲେ, କାହା ମୁହଁକୁ ଯାଇ ବସିଲେ ତୋ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ତୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ। ଠିକ କହୁଛୁ ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭଗବାନ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ମା, ତୁ ମୋ ଭଗବାନ। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ପୁଅ ମରିଯାଉ? ତୁ ଚାହିଁଲେ କେହି ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି। କାହାକୁ ଏଠି ରଖିବୁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ମତେ କଥା ଦେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ କେବେ କୋଉଠି ବି କାହାକୁ କହିବୁନି ଜ୍ୟୋତିର ମୁଁ ଭାଇ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବକୁ ଚାହିଁ କହୁଛି, ଖାଲି ତୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ କେବେ ବି କହିବିନି ତୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି। ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ତୁ ଆସିଲେ ତୋ ବାପାକୁ କାନ୍ଧେଇ ମଶାଣିକି ନବୁ।